Sambung. Iya. Nggak denger toh suaramu, Gi. Kamu sama siapa? Tempatku panas, asik sama oh, iseng ya nek asik. Ngomong sama iku nih. Yan dito sa sa hospital na tambay dito sa labas. Wala masyadong magawa. Ayun, napakainit ang panahon. Yung mga kasama ko dito is parang mga pinsan na. Tambay-tambay dito sa labas. Walang magawa. Anong gagawin? Init ng panahon. May sigarilyo sila dito. Sakit sana sa lungs. Yeah. Aku nggak tahu orang aku nggak pernah. Kalau nggak kamu yang biasa punya aku aja. II 111 enak. Ay, ang init. Ang init. Pero ang dami na namang daming may medical sa bus. Ito, maraming bus. Ayan, may medical mga yan. Sa hospital. Yan lang. Init-init ang panahon. Panahon pa ni Apon. Charis. Ito lang yung medical. Pala napaka-malayo yung iba. Galing Sincho pa yung iba. Yun lang. I-share. Ito lang yung namin. Tambay dito sa baba. Mau aja, boleh. Mau dibawa gimana? Iya kalau ada yang beli. Umuwi Kalau nggak ada nanti na kamu sila. makan buat kamu. Oke. Ini berapa? Tadi. Nanti ada tanya. Wajib mau aja. 80. Nanti kalau ini lah. Ini tuh yang pesen kok nggak anu. Ini udah datang setan. Mobilnya udah datang. Oh. Init. Yan lang. Tambay lang dito sa baba. Tatambay na. Bumili pala ako ng pagkain ng man natin po. Itu emas 99 apa? Yan lang. Bagus ya. Berapa nih?